class on Wednesday, hari Rabu. Okay, so hari ni kita nak sambung chapter yang terakhir ni. Okay, so sebelum tu saya nak share screen dulu. Okay, boleh nampak tak saya punya screen? Boleh, Doktor. Okay, so kita nak revise sikit tentang probability distribution. Di mana dalam probability distribution punya chapter, iaitu chapter yang kelima, kita belajar tentang random variable. Okay, so random variable ini adalah satu quantities yang take a different values dependence on chance. Okay, so random variable biasanya kita denote sebagai capital letter. Contohnya X. Okay, contohnya X, Y. So X dengan Y, kita akan denote kita punya random variable by using X and Y. Okay, so previously dalam kelas awak last week on Wednesday, kita belajar tentang apa dia random variable. So random variable is a quantities that can take on different values depending on chance. Okay, so it depends on the event yang berlaku lah. Contohnya kita kata kita tossing a coin 3 times. Okay, so kita nak number head yang berlaku adalah when we are tossing a coin, okay, yang keluar ataupun yang kita dapat adalah head. Okay, so untuk kita tossing a coin, kita akan dapat dua possibility, sama ada we get head ataupun tail. Okay, so the event is we getting a tail, we getting a head. So the random variable will be the number of getting head because we are tossing the coin katakanlah 3 kali. Okay, so sama ada awak dapat ketiga-tiga head. Okay, sama ada for the first time you dapat head, second time pun dapat head, third time pun dapat head, ataupun first time dapat head, second time dapat tail, third time dapat head, ataupun first time dapat head, second time dapat head, third time dapat tail, dan seterusnya. Okay, so random variable adalah number of different values depending on chance untuk apa-apa event yang berlaku. Okay, dan random variable ni dia ada value dia. Okay, untuk random variable dia ada value dia, dan for each random variable, value of its random variable akan biasanya kita denote dengan small letter. Contohnya kita ada X random variable dan value dia kita tulis sebagai small letter X. Okay, ni adalah example. So random variable ini basically terbahagi kepada dua, iaitu discrete dan juga continuous. So what kita dah belajar minggu lepas adalah discrete random variable, dan apa yang kita akan sambung hari ini adalah continuous random variable. So apa dia discrete random variable? So discrete random variable ini adalah the random variable that has exact numerical value. Okay, usually adalah positive whole number. Okay, maksudnya number ataupun value ataupun the element of random variable itu biasanya can be calculate ataupun can be count. Contoh, the number dapat head when we are tossing a coin. So kita boleh bilang dapat head sekali, dapat head 2 kali, dapat head 3 kali, tak dapat head langsung. Okay, so the random variable tu kita boleh tulis. Dia contohnya kalau kita tak dapat langsung head, kosong. Kalau kita dapat head sekali, 1. Kalau kita dapat head 2 kali, 2. Kalau kita dapat head 3 kali, 3. So the value of the random variable ini boleh di-count, boleh dikira. Okay, so untuk itu, that random variable is called as discrete random variable. Okay, so the discrete random variable usually obtained by process of counting. Example, number of student in the library. Okay, pada certain masa kita nak kira number of student yang ada dekat library, dan kita boleh count. Berapa banyak student ada dekat library? 5 ke, 10 ke, 15 ke, 20 ke? Okay, so untuk discrete random variable, dia boleh di-obtain ataupun boleh didapati dengan proses of counting. Okay, so for each random variable, we have its own probability, where we denote the probability of the random variable as P X equal to X, di mana P ini adalah probability, X ini the random variable itself, and X kecil adalah the value of the random variable. Okay, so what you need to remember, the probability of random variable always greater or equal to 0.
Okay, probability tak boleh less than 0, tak boleh negative value. It must be at the minimum value 0 ataupun lebih besar daripada 0. Okay, and one more important thing is the summation of the probability of the random variable mestilah dapat equal to 1. So if you have a random variable, you sum up all the probability for the related random variable mesti dapat equal to 1. Okay, so itu untuk discrete random variable yang awak belajar dalam video saya bagi minggu lepas. Okay, so selepas kita kenal dan kita tahu tentang probability of random variable, okay, we learn on how to calculate the expected value ataupun mean average of the random variable, di mana formula untuk kita calculate expected value, okay, expected value ataupun expected value ni adalah mean average value untuk each random variable. Formulanya adalah, simbol dia adalah EX. Okay, formulanya adalah X multiply by the probability of random variable. Okay, di mana X ini adalah value of random variable, kita darab dengan dia punya probability. And also kita boleh cari expected value of X square. So formulanya adalah X square darab dengan probability of the random variable. Nanti kita akan tengok contoh dalam video, ada tunjuk contoh. Jadi kita akan tengok contoh yang berkaitan dengan past year exam, okay, past year final. Alright, so itu untuk calculate expected value, formula dia. And we also see the properties of the expected value, di mana expected value, properties yang pertama, expected value of the whole number, nombor bulat, sorry. Okay, expected value of the whole number is the whole number itself. Contohnya kalau awak nak cari expected value of 8, 8. Okay, tak payah guna yang ni lah, sebab yang ini hanyalah untuk kalau dia melibatkan random variable. Tapi kalau dia adalah expected value of a number, then nilainya sama dengan number tu. Kalau expected value of 10 is equal to 10. Okay, itu property yang pertama, where number tu A tu adalah constant. Okay, property yang kedua, if we have expected value of the constant multiplied by X, apa yang awak boleh buat adalah awak boleh keluarkan constant ni ke depan. So how to find the expected value of A multiplied by X is equal to A, a constant, multiplied by the expectation of the random variable X. Okay, A tu constant, keluarkan ke depan, darab dengan expectation of X. Okay, di mana expectation of X ni kita boleh cari dengan menggunakan formula dekat atas ni. Alright, how if we have the expectation of the function gx? Okay, tadi hanyalah X. Now kita nak cari expectation of the function gx. Okay, so nak cari expectation of the function gx, kita guna formula dekat atas ni. Okay, so nak cari expectation of the function gx adalah the gx darab dengan probability. Okay, darab dengan the probability of x. Okay, the function gx darab dengan the probability of x. Okay, itu property yang ketiga. Property yang keempat adalah if we have to find the expectation of ax plus minus b. Okay, ada dua dekat dalam ni. Awak nak kena cari expectation of A multiplied by X plus minus B. Plus minus tu maksudnya sama ada plus ataupun minus. Mana-mana. Okay, so macam mana kita nak cari? Kita boleh pecahkan. Mula-mula kita cari dulu expectation of AX. Okay, plus minus expectation of B. And then expectation of AX ni kalau awak rujuk kepada property yang kedua, kita boleh keluarkan constant ke depan. So dia akan jadi constant multiplied by expectation of X plus minus, okay, expectation of the constant, B ni constant. Expectation of the constant is the constant itself. So kita dapat A darab dengan expectation of X tambah tolak dengan the constant B. Ini maksudnya macam properties lah, cara kita nak kira. Okay, kalau kita ada case-case tertentu. Alright. And then, kalau kita ada expectation, properties kelima, expectation of fx tambah tolak b darab dengan gx. Okay, macam mana kita nak pecahkan? Okay, dia sama sahaja dengan yang atas tadi. Kita boleh pecahkan mula-mula yang ini, lepas tu kita pecahkan yang kedua.
So dia akan jadi expectation of fx, okay, plus minus expectation of b darab dengan gx, okay. Dan b ni constant, constant kita boleh bawa keluar ke depan. So apa yang akan jadi adalah expectation of fx, okay, tambah tolak b darab expectation of gx. Okay, maksudnya constant tu kita boleh bawa keluar ke depan. Okay, and the last one, okay, property yang keenam, kalau kita ada expectation of two random variable, two different random variable x dan y, okay, kita boleh pecahkan dia menjadi expectation of random variable x plus minus expectation of random variable y. Okay, di mana untuk cari expectation of random variable kita menggunakan formula this one. Okay, so ini adalah properties of expected value. Saya harap awak dah tengoklah video tu. Okay, and then video yang ketiga kita tengok tentang variance of the random variable. Okay, di mana variance of random variable nak cari kena menggunakan formula. Formula untuk cari variance adalah expectation of x square minus expectation of x to the power of 2. Okay, so ini adalah formula untuk kita cari variance. Di mana expectation of x square dengan expectation of x ini kita gunakan formula ini tadi. Okay, maksudnya whenever you have expectation of x and expectation of x square, you can find the value of the variance for the random variable by using the formula expectation x square minus with expectation of x to the power of 2. Okay, and if the question asks you to find the standard deviation, then you need to know that standard deviation is the square root of variance. Okay, standard deviation ni adalah punca kuasa kepada variance. So kalau kita nak cari standard deviation, kita guna formula, cari dulu variance, dah dapat variance, kita punca kuasa 2 kan variance dan kita akan dapat standard deviation. Okay, and also at the end of the video previously ada menunjukkan ataupun ada saya explain tentang the properties of the variance, di mana kita ada a few properties of the variance. Properties yang pertama, variance of constant is equal to 0. Kalau expected value tadi, expected value of constant is equal to the constant itself. But now, if we have a variance of a constant, then variance of a constant is equal to 0. For example, if you have variant 8, so variant 8 is equal to 0 in the case of random variable. Okay, so next, if we have variant of a constant a multiplied by x, macam mana kita nak kira? Okay, kita boleh cari variant of x here, variant of x guna formula ni. But then how if we have variance of the constant a multiplied by x? So dia akan jadi a kuasa 2, a ni boleh bawa keluar ke depan, constant, tapi dia akan jadi kuasa 2. So a kuasa 2 darab dengan variant of x. Cara nak pecahkan dia. Okay, so ini adalah the second property. Okay, the third property, let's say if we have the variant of ax plus b. Variant of ax plus b. Macam mana kita nak cari? So again, kita boleh pecahkan mula-mula variant of this one. So kita ada variant of ax plus variant of the second one. So variant of b. Okay, ingat A dan B kedua-duanya adalah constant. So constant ni kita boleh bawa dia keluar ke depan, dia akan jadi A square. So we have A square Vx, dan ingat our first property, the variant of a constant is always equal to 0. Therefore, from here we only need to find A square variant of x. Okay, so itu adalah property ketiga untuk variance. So how if we have the variance of two different random variable, variant of x plus minus y, where x and y both are random variable. So this one can be differentiate ataupun boleh dipecahkan menjadi variant of x plus minus variant of y. Okay, kita pecah sahaja variant of x dengan variant of y. Okay, and the last property of variance, if we have to find the variant of a constant a multiplied by the random variable x plus minus constant b multiplied by the random variable y.
So how to pecahkan this one, dia akan jadi A square variant of X plus minus B square variant of Y. Okay, so apa yang you kena ingat adalah whenever we take out the value of constant to the front, we need to square. A square. Bawa B ni pergi depan, dia kena jadi B square. Okay, so ini adalah some of the properties of variance, the properties of the expected value for discrete random variable yang kita belajar last week. Okay, so today saya nak sambung dengan continuous probability distribution, di mana continuous probability distribution ini sedikit berbeza dengan discrete probability distribution. But then how to find the expected value, how to find the properties of the expected value, how to find the variance, the properties of the variance, semuanya sama sahaja macam discrete random variable. So now kita nak tengok apa yang dikatakan sebagai continuous random variable ataupun continuous probability distribution. If before this, we learn about discrete. Discrete adalah satu random variable yang boleh didapati dengan proses counting. Kita kira 1, 2, 3, 4. Contohnya kalau kita tossing a coin tadi, berapa kemungkinan kita dapat head, kita boleh kira. Sekali, 2 kali, 3 kali. Okay, ataupun tak dapat Kadang langsung. susah nak terangkan dekat parents kita pasal kelas ni. Macam mana? Yalah, kita punya schedule lah macam ada study week lah. Study week tu cuti, lepas tu naik study week ada exam, lepas tu Boleh mute tak? Terus macam susah nak explain benda tu. Belum. Okay. Okay. Macam mana ni? Okay. So, discrete random variable ni adalah random variable yang kita boleh dapat dengan proses of counting. Okay. Macam kita belajar before this tentang discrete variable dan continuous variable. Sama je. Kalau discrete variable, kita boleh, discrete statistik adalah benda-benda kita boleh dapat dengan counting. But continuous ni tak. Continuous ni kita tak boleh dapat dengan process of counting. So kita nak tengok apa dia continuous probability distribution. So probability distribution of continuous random variable are described by probability density function. Okay, because of dia tak boleh dibilang, so we need a function untuk describe the random variable. So there is no more x untuk random variable for continuous, but we now have fx, the probability density function. Okay, function of x. So kita akan guna function of x ini untuk kita cari probability for our continuous random variable. So a random variable x is continuous if it can take an infinite number of values and if there is a function fx called the probability function, probability density function. Okay, such that yang pertama, probability density function ini always greater than or equal to 0. Samalah macam discrete tadi. Kita punya P, kalau discrete tadi, kita punya P X, probability of our random variable is always greater than or equal to 0. So for continuous, because we have no more x, we have the fx. So fx need to be equal or greater than 0. Itu property yang pertama. Property yang kedua adalah the value ataupun the probability of the continuous random variable, because continuous random variable sekarang ni present dalam bentuk function. Okay, daripada negative infinity kepada infinity ni maksudnya daripada lower limit ke upper limit adalah equal to 1. Ini pun sama propertinya macam discrete tadi. Kalau discrete tadi, summation of all probability for our random variable is equal to 1. So inilah maksud dia. Sama sahaja, cuma bezanya untuk continuous, kita dah tak boleh nak cari probability secara sama macam discrete tadi because this one tak boleh di count. So kita kena menggunakan proses integration
of a probability density function. Jadi saya tunjuk. Okay. Cuma apa yang property kedua ni nak bagi tahu awak adalah the summation of all continuous random variable also is equal to 1. Okay. So itu adalah property yang kedua. If we want to find the probability from a value of x a into b, kita nak cari probability untuk continuous random variable, kita ada minimum value, okay, ke maximum value ataupun lower bound ke upper bound. So apa yang kita kena buat adalah kita kena integrate kita punya probability density function daripada lower limit ke upper limit kepada x. Ini cara kita nak cari probability untuk kita punya continuous random variable. Kerana dia dah tak sama macam discrete tadi. Discrete kita boleh kira. Bila kita boleh kira, kita boleh tentukan probability dia berdasarkan kepada number of random variable over the total possible outcome. Tapi bila kita tak boleh kira, bila kita tak boleh nak kira event yang berlaku, so we need another alternative way on how to find the probability. So on how to find the probability of the continuous random variable adalah dengan cara integrate daripada lower limit kepada upper limit. Nak integrate apa? Integrate the probability density function. Dia akan bagi. Okay, contohnya. Okay, so ni contoh. X is a continuous random variable. So dia bagi tahu kita X adalah continuous random variable with probability distribution function shown below. So kalau awak tengok dekat sini dia bagi tahu X ini adalah continuous random variable. Okay, so dia bagi tahu probability density function untuk X adalah this one untuk nilai X daripada 1 sampai 4. Maksudnya apa? Maksudnya kalau kita nak cari dia punya probability, okay, kita boleh integrate daripada value yang kita nak. Paling kurang 1, paling tinggi 4. Kita boleh integrate daripada 1 sampai 2. Kalau kita nak cari probability bila X besar daripada 1 less than 2, kita integrate daripada 1 sampai 2. Function yang ini kita akan dapat dia punya probability. Okay, so itu untuk continuous. So kalau awak tengok dekat soalan ni cakap macam ni. Okay, soalan ni cakap macam ni. Okay, dia bagi kita probability density function dekat atas ni. Dia suruh kita show that the value of C equal to 1/24. Ni C. Dia suruh kita tunjukkan value of C equal to 1/24. So macam mana kita nak tunjukkan? Awak kena faham property of the continuous random variable. Di mana property dia, kalau kita integrate kita punya probability density function, iaitu sekarang probability density function kita adalah C 2x tambah 3 daripada minimum value kepada maximum value, kita mesti dapat sama dengan berapa? Kita mesti dapat sama dengan berapa? The whole probability value berapa? Summation berapa awak rasa? 1. 1, bagus. Very good. Is equal to 1. Okay. Okay, let me explain. Okay, so bila dia bagi macam ini adalah probability density function dan ini adalah value of the random variable from 1 to 4. Cuma untuk random variable 1, kita tak tahu berapa nilai dia sebab kita tak boleh kira. Untuk random variable 2, kita tak tahu berapa banyak sebab kita tak boleh kira. That's why dia diwakili oleh probability density function. Tapi kalau kita nak cari dia probability, kita boleh guna process of integration. Contohnya, awak nak cari probability bila nilai X tu greater than 1, less than 2. Okay. Because of this one is continuous random variable, kita tak boleh cari dah X equal to 1. Probability of X equal to 2 tak boleh. Dia akan jadi dalam interval, dalam range of value. Okay. So, sekarang ni bila kita nak cari probability X greater than 1, less than 2 contohnya, apa yang kita kena buat? Kita boleh integrate daripada 1 sampai 2 menggunakan probability density function. So kita akan dapatlah probability-nya. Dan untuk ini, function ini adalah terpakai untuk nilai X daripada 1 sampai 4 sahaja. So boleh cari probability
Contohnya X greater than 2 less than 4. So kena integrate daripada 2 sampai 4. Okay. Ataupun probability X greater than 1 less than 3. So integrate daripada 1 sampai 3 contohnya. So itu adalah cara macam mana kita nak cari probability untuk continuous random variable. Sekarang ni dia suruh kita buktikan nilai C ini adalah 1/24. Macam mana kita nak buktikan? Kita tahu bila kita integrate kita punya probability density function daripada minimum value ke maximum value, kita mesti kena dapat sama dengan 1. Itu adalah property yang kedua ni tadi. Minimum value ke maximum value probability density function mesti dapat sama dengan 1. So sekarang kita integrate kita punya function C 2x tambah 3 daripada 1 ke 4 kita mesti dapat sama dengan 1. So sekarang kita nak buat proses of integration. C ini adalah constant. So constant kita boleh bawa dia keluar pergi depan. So dia jadi C integrate 1 sampai 4 2x tambah 3 dx sama dengan 1. Okey kelas. So integrate 2x dapat apa? Integrate 2x dapat apa? Integrate 2x dapat apa? 4 Ha? X square 2x square bahagi 2. Betul? Integrate. Okey, x tu tambah 1 kuasa dia bahagi dengan kuasa yang baru. Tambah dengan integrate 3 dapat apa? X. 3x. Okey, so kita ada limit kita 1 sampai 4. Okey, mesti dapat sama dengan 1 dekat sini. Okey, so sekarang ni kelas, kita kena masukkan, gantikan nilai x dengan 4, tolak dengan gantikan nilai x dengan 1. So kita akan ada C dekat luar ni, dalam kurungan ni, mula-mula kita ganti dengan 4. So 2, 4 kuasa 2, 16 bahagi 2, tambah dengan 3 darab 4, 12. Tolak, gantikan 1 pula. 1 kuasa 2, 1. So 2/2 adalah 1. Okey, tambah dengan 3 darab 1, 3. Tutup kurungan sama dengan 1. Okey, cuba kirakan dekat saya yang dalam kurungan ni. C ni boleh potong 28. 16 tambah 12 adalah 28, tolak dengan 1 tambah 3 4 sama dengan 1. So 28 tolak 4, 24. C sama dengan 1. So C sama dengan 1/24. So dapatlah yang dia suruh kita tunjukkan C sama dengan 1/24. Faham tak? Faham, Doktor? Faham Okey kelas, tengok soalan B. Okey, soalan B dia suruh kita calculate probability of the continuous random variable more than or equal to 2. So sekarang ni kita nak calculate probability untuk X yang besar atau sama dengan 2. So kita akan calculate start daripada 2 sebab dia nak besar. Okey, so start daripada 2 sampai berapa kita nak calculate? 2 sampai berapa? 2 sampai 4, Doktor. 4. Kenapa 2 sampai 4? Sebab random variable kita maksimum dia 4 sahaja. Tak boleh lebih daripada 4. Sebab density function yang kita ada ni hanya untuk random variable yang sampai 4. Daripada 1 sampai 4. So sekarang dia nak besar daripada 2. So besar daripada 2 maksudnya kita kena integrate start daripada 2 sampai 4 sahaja. So kita nak integrate apa? Kita kena integrate probability density function kita. Okay, so integrate start daripada 2 sampai 4 probability density function. So probability density function kita adalah this one, C darab dengan 2x tambah 3. Tapi kita dah cari C kita tadi 1/24. So gantikan 1/24 darab dengan 2x tambah 3. Kita nak differentiate kepada x. So awak kena selesaikan yang ini. So awak akan dapat probability x greater than or equal to 2.
Okey, cuba kita selesaikan. Jawapan dia 3/4. Okey. Yang ini constant. Constant boleh bawa keluar pergi depan. So 1/24 duduk kat luar. So kita integrate daripada 2 sampai 4. Function kita adalah 2x tambah 3 dx. Okay, so samalah integrate macam tadi. Alright, so integrate 2x kita akan dapat x kuasa 2 macam tadi Ni boleh potong, so dapat x kuasa 2. Integrate 3 dapat 3x, so jangan lupa kita ada limit from 2 to 4. Okay, so selesaikan this one, 1/24 dekat luar. Okay, dalam kurungan ini mula-mula kita masukkan 4, so 4 kuasa 2 adalah 16. Okay, so 4 kuasa 2 adalah 16. Tambah dengan 3 darab dengan 4 adalah 12. Tolak, masukkan 2 pula ke dalam, so 2 kuasa 2 adalah 4. Tambah dengan 3 darab 2 adalah 6. Okay, so kita ada 1/24. 28 tolak dengan 10. So awak dapat 18/24. So kecilkan bahagi dengan 3. So kita dapat 3/4. Jawapan ni. Faham tak? Faham, Doktor? Faham, Doktor. Okay, so tengok soalan yang ketiga. Soalan yang ketiga pula, dia suruh kita calculate untuk x yang less than 2. X less than 2. Okay, saya padam ni Dia suruh kita calculate probability untuk x less than 2. So awak kena ingat, untuk probability density function yang kita ada sekarang ni adalah untuk value of x from 1 to 4. Now, soalan minta kita cari probability untuk random variable x yang less than 2. So, bila dia nak less than 2, maksudnya kita kena integrate daripada mana ke mana? Yang pasti upper limit dia 2 lah, sebab dia nak kurang daripada 2. Lower limit dia berapa kelas? 1. 1. Kenapa lower limit dia 1? Again, because this density function is for the random variable x yang bermula daripada 1 sampai 4. Okay, so kita akan integrate daripada 1 sampai 2. Kenapa 1 sampai 2? Sebab soalan minta yang less than 2. Okay, so nak integrate apa? Integrate density function. So C dah cari tadi, 1/24 kita letak luar. So kita ada 2x tambah 3, kita integrate kepada x. So again, proses yang sama. Okay, integrate 2x dapat x square, integrate 3 dapat 3x. Jangan lupa limit kita 1 to 2. Okay, so apa yang kita kena buat adalah selesaikan. Okay, 1/24 duduk kat luar. Mula-mula substitute 2 dulu. So kita ada 2 kuasa 2, 4 tambah dengan 3 darab 2, 6. Tolak. Substitute pula 1. So 1 kuasa 2, 1 tambah dengan 3 darab 1, 3. Okay, so kita ada 1/24 dekat luar. So 4 tambah 6, 10. Tolak dengan 1 tambah 3, 4. So awak dapat 6/24. Okay, so 6/24 ni kita kecilkan, kita dapat 1/4. So inilah dia probability for x less than or equal to 2. Boleh ke? Alright. Boleh, Doktor? So Boleh, Doktor. untuk soalan D, dia suruh kita calculate probability x yang greater than 1, less than 3. So limit dia will be 1 to 3 lah. Okay, so bila limit dia 1 to 3, so kita just ganti sahaja limit. Okay, bendanya sama, cuma kita ganti sahaja limit. Okay, sekarang kita nak from 1 to 3. Okay, so kita ada 1/24 dekat luar. Again, integrate 2x dapat x square. Integrate 3 dapat 3x. And now limit kita adalah from 1 to 3. Okay, so apa yang awak kena buat? Substitute, mula-mula substitute 3 masuk ke dalam. So we have 1/24. Dalam kurungan kita ada 3 kuasa 2, 9 tambah dengan 3 darab 3, 9. Okay, tolak. Substitute pula 1. Okay, so 1 power of 2 is 1 plus 3 times 1 is 3. So you have now is 1/24. Dalam kurungan ada 18 tolak 4. Okay, so you have 14/24. So kecilkan, bahagi dengan 2 dapat 7/12. So inilah dia probability untuk x greater than 1, less than
3. So this is what we call as a continuous random variable, di mana untuk continuous random variable we have not exact value of the random variable, okay, but we need to estimate the interval of the random variable daripada mana ke mana. So dia menggunakan probability density function because the value cannot be count. Okay, so kita kena gunakan function untuk mewakili kita punya random variable. Alright, kita tengok another example here. The random variable X has the following probability density function. Okay, awak mungkin akan tanya, macam ni kita nak tahu dia ni adalah continuous ke discrete? Okay, whenever dia bagi awak function, maksudnya dia adalah continuous because continuous random variable cannot be present by the whole number, the exact value. Therefore, we need some function untuk represent the continuous random variable. So whenever awak nampak dia bagi awak function, maksudnya itu adalah probability density function. So random variable kita adalah continuous. Okay, kalau dia discrete, awak akan dapat value, the exact value. Alright, now we have the random variable X. Okay, so dia bagi kita probability density function adalah M darab dengan 5 tolak X untuk value daripada 1 sampai 4. Okay, so kalau selain daripada 1 sampai 4, nilainya adalah kosong. Elsewhere ni maksudnya selain daripada yang atas ni. Okay, so sekarang dia suruh kita tunjukkan M adalah 2/15. Samalah. Kita kena tahu property kita punya random variable. Okay, for continuous random variable, okay, integrate daripada lower limit 1 sampai upper limit 4. Okay, kita nak integrate apa? Integrate kita punya density function M multiply by 5 minus X dx mesti dapat sama dengan 1. Mesti dapat sama dengan 1. So now dia suruh kita cari ataupun tunjukkan nilai M ini adalah 2/15. So M ini adalah constant. So constant, bila kita nak integrate, kita boleh bawa constant ni keluar pergi depan. Okay, so apa yang akan jadi adalah constant M darab dengan integrate from 1 to 4, the function is 5 minus X dx mesti dapat equal to 1. Okay kelas, integrate 5 dapat apa? 5x. 5x, very good. Integrate x dapat apa? X square over 2. X square over 2, very good, thank you. Okay, so kita nak kena kira daripada 1 ke 4 equal to 1. So the first one, you need to substitute 4. Okay, so you have M outside. So inside the bracket, you have 5 multiplied by 4 is 20 minus 4 to the power of 2 is 16. 16 divided by 2 is 8. Okay, tolak. Masuk pula 1. So 5 multiplied by 1 is 5 minus 1 to the power of 2 is 1 over 2. Okay, so kita selesaikan satu-satu. 20 tolak 8 kita ada 12. Tolak 5 tolak setengah kita ada 9/2. Okay, kita ada 9/2. Okay, cuba tolong saya 12 tolak 9/2 awak dapat berapa? 15/2 doktor. Berapa? 15/2. 15/2, thank you. Okay, so M darab 15/2 sama dengan 1. So M sama dengan 2/15. 2 ni buat pergi sebelah dia darab. Yang ni buat pergi sebelah dia bahagi. So M sama dengan 2/15. Macam yang dia suruh kita tunjukkan. So now kita dah tahu value of M adalah 2/15. Therefore kita punya density function merupakan 2/15 5 tolak X untuk value of X greater than or equal to 1, less than or equal to 4. So now, soalan suruh kita cari probability untuk X greater than 3. Dia suruh kita cari greater than 3. So apa yang kita kena buat adalah kita kena integrate. So nak integrate daripada mana ke mana? Dia nak greater than 3. So nak integrate daripada mana ke mana? 3 to 4. 4.
Kenapa 3 to 4 je? Because the random variable punya maximum value yang dibagi kita 4. Kenapa 3? Sebab dia minta lagi besar daripada 3. So maksudnya yang paling kecil 3 lah. So 3 to 4. Nak integrate apa? Integrate density function. Kita dah cari tadi. Density function kita adalah 2 per 15. 5 tolak X dx. Okay, so 2 per 15 ni constant, boleh bawa dia keluar pergi depan. So kita ada 2 per 15, kita integrate daripada 3 ke 4. Function 5 tolak X dx. So apa yang kita akan dapat adalah 2 per 15. Integrate 5 dapat 5x. Integrate x dapat x square over 2 daripada 3 ke 4. So apa awak kena buat? Masukkan value of 4 dulu. So awak akan dapat 2 per 15 dalam kurungan. Masukkan value of 4, you have 20 minus with 8. Minus, masukkan pula value of 3. So 5 times 3 is 15. Minus 3 to the power of 2 is 9. 15 minus 9 over 2. Okay, so kita boleh kira. So 2 per 15. Okay, dalam kurungan ni kita ada 20 tolak 8, 12. Okay, 15 tolak dengan 9 per 2, kita ada 21 per 2. Okay, tolong saya, 12 tolak 2 per 1, 21 per 2 dapat berapa? 3 per 2, Doktor. 3 per 2. Okay, so 3 per 2 ni awak boleh kecil-kecilkan ataupun awak darab je dengan kalkulator. Awak akan dapat 1 per 5. So jawapan dia adalah 1 per 5. So 1 per 5 ini merupakan probability for your random variable greater than 3. Okay, dengan caranya kita integrate our probability density function. So this is how you want to find the probability for your continuous random variable. Okay, so the rest untuk cari variance, untuk cari expected value, dia adalah benda yang sama. Okay, so untuk cari expected value, okay, untuk cari expected value for continuous random variable, okay, untuk kita cari expected value of continuous random variable, sama sahaja. Kalau tadi untuk discrete random variable nak cari expected value of X, kita darabkan X dengan dia punya probability. Okay, kerana probability untuk discrete random variable ni kita boleh dapat terus nilai. Tapi untuk continuous random variable, untuk kita cari expected value, kita akan integrate daripada limit, lower limit kepada upper limit X darab dengan the probability density function. Ini untuk cari expected value of X. Kalau kita nak cari expected value of X square, kalau discrete tadi, expected value of X square untuk discrete adalah X square darab dengan probability of the random variable. Tapi sekarang ni, because we have a continuous random variable, so untuk kita cari expected value of X square, kita kena integrate daripada lower limit kepada upper limit X square darab dengan probability density function. So itu untuk mencari expected value of X square. So properties ni, properties of expected value ni sama sahaja macam dalam discrete random variable. So bila awak dah ada expected value of X dan expected value of X square, awak gunakan value itu untuk awak mencari variance. Okay, variance of your random variable, di mana formula nak cari variance adalah expected value of X square tolak dengan expected value of X to the power of 2. Ini formula untuk mencari variance of X. Okay, ataupun Vx. Okay, dan property dia sama macam discrete punya property continuous random variable. Okay, kita nak try yang ni. Okay, kita nak try. Okay, given that Y is a probability distribution function of continuous random variable as given below. Okay, so sekarang ni kita ada continuous random variable, kita dah tahu, dia dah bagi tahu kita, dan kalau dia tak bagi tahu pun kita dah tahu because this one adalah kita punya probability density function. Bila kita ada probability density function,
Maksudnya kita punya random variable adalah continuous random variable. Alright, so sekarang soalan minta kita cari expected value dan standard deviation. So awak kena ingat, untuk awak cari standard deviation, awak kena cari dulu variance. Untuk awak cari variance, awak kena cari dulu expected value of x dan expected value of x squared. Okay, so kita buat satu-satu. Sekarang soalan suruh kita cari expected value of y. Kenapa dia macam ni? Sekejap saya tengok. Cuba tengok dalam nota awak, sebenarnya apa ni? Sekejap Expected value of y. Okay, tak ada apa ni dia sini. Okay, so sekarang ni kita nak cari expected value of y. Expected value of y. Kenapa y? Kerana kita punya random variable ni dia bagi y. Y lah kita guna. Kalau dia bagi x, x lah benda yang sama. Alright, now to find expected value of y, ingat tadi formulanya adalah kita kena integrate daripada lower limit negative infinity kepada upper limit. Okay, integrate apa? Integrate x darab dengan density, probability density function dx. Ini untuk expectation of y. Sorry, bila dia guna y, so dalam ni pun y jugalah. Okay, dia guna y, so sini pun y. Sini pun y. Y darab fy dy. Okay, so sekarang ni kelas, kita punya lower limit adalah kosong. Kita punya upper limit adalah 1. Y darab dengan probability density function kita adalah 3y square dy. Okay, y darab 3y square dapat apa kelas? 3y kuasa 3. 3y kuasa 3. So now kita kena integrate 3y kuasa 3 with respect to y untuk limit kosong tu 1. So integrate macam biasa. So integrate 3y kuasa 3 dapat 3y kuasa 4 bahagi 4. Jangan lupa kita ada limit kosong to 1. So mula-mula kita masukkan dulu limit 1. So kita ada 3, 1 kuasa 4 bahagi 4. Okay, tolak, masukkan pula limit kosong. So 3 kosong kuasa 4 per 4. Okay, so ini kita dapat 3 per 4 tolak kosong sama dengan 3 per 4. So inilah kita punya expected value of y. 3 per 4. Boleh ke? Boleh, Doktor. Okay, so soalan minta kita cari standard deviation. So untuk cari standard deviation, kita kena cari variance of x. Untuk cari variance of x, kita kena ada value ex. Ex kita dah ada. Okay, dan kita kena ada value ex square. Ex square kita kena cari. Okay, so dalam kes kita ni ey square lah. Kita kena cari kerana tak ada. So macam mana kita nak cari expected value of y square? Sama sahaja kelas, kita kena integrate from lower limit ke upper limit. Macam mana nak tahu lower limit dengan upper limit? Kita tengok dekat value yang diberi. Ini yang paling kecil ni lower limit, yang ni upper limit. Kita ambil sahaja. Okay, so untuk kita cari expected value of y square, kita kena ambil lower limit darab sampai ke upper limit. Okay, integrate apa? Integrate y square darab dengan probability density function iaitu 3y kuasa 2 dy. Kalau tadi, masa kita nak cari expected value of y, kita hanya darabkan y dengan probability density function. Now, bila kita nak cari expected value of y square, kita kena darab y square dengan probability density function. Itu sahaja beza dia. So now,
Bila kita darab, apa yang kita dapat adalah kita kena integrate daripada 0 ke 1, 3y kuasa 4 with respect to y. Okay, so integrate 3y kuasa 4, awak akan dapat 3y kuasa 5 bahagi 5. Jangan lupa you have the value 0 to 1. Okay, so apa yang awak kena buat? Gantikan nilai 1 dulu. So awak akan dapat 3 per 5 tolak, gantikan pula nilai kosong, awak akan dapat kosong. So is equal to 3/5. This one is the value of expected y square. Sekarang kita dah ada expected y square, kita dah ada expected of y, barulah kita boleh cari VY, variant of y. Variant of y formulanya adalah expected value of y square tolak expected value of y kuasa 2. So sekarang kita dah ada expected value of y square kita adalah 3 per 5 tolak expected value of y kita adalah 3 per 4 kuasa 2. Tolong kirakan untuk saya. 3 per 5 tolak 9 per 16 dapat berapa? 3 per 5 tolak 9 per 16 dapat apa? 3 per 80, Doktor. 3 per 80. 80. Okey, 3 per 80 ini adalah variance class. Soalan minta kita cari standard deviation. Untuk cari standard deviation, kita kena punca kuasa 3 per 80. Tolong tekan kalkulator, punca kuasa 3 per 80. 0.194, Doktor. 0.194 ataupun 0.1936. Inilah dia kita punya value of standard deviation. Okay, so class, secara summary-nya, okay, secara summary-nya untuk discrete random variable, kalau kita nak mencari probability of discrete random variable, biasanya kita boleh cari direct because dia boleh dibilang. Contohnya kalau total outcome ada 5, possible value untuk awak dapat hit tu sekali ada 1 sahaja. So dia punya probability adalah 1 per 5. So directly kita boleh tahu probability dia kerana discrete ini adalah nombor yang kita boleh dapat dengan proses counting. Okay, tapi untuk continuous, tidak. Continuous ni kita tak boleh dapat dengan proses counting. That's why untuk kita mencari probability untuk continuous random variable, kita kena integrate daripada lower limit kepada upper limit. Nak integrate apa? Integrate dia punya probability density function. Okay, integrate dia punya probability density function untuk kita dapatkan dia punya probability. Dan keseluruhan probability daripada the lowest limit to the upper limit, yang paling rendah ke yang paling tinggi, mesti dapat equal to 1. Itu yang pertama. Okay, and then yang kedua, how to find the expected value of your continuous random variable. Kalau discrete random variable, kita simply ambil X darab dengan probability of the random variable. But now because kita tak boleh cari probability of random variable, so untuk kita cari expected value, kita perlu integrate daripada lower limit ke upper limit X darab dengan dia punya probability density function. So untuk kita cari expected value of X square, okay, kita integrate daripada lower limit to upper limit X square darab dengan probability density function. Okay, untuk kita cari variant of X, kita hanya menggunakan sahaja value of expected value of X square tolak dengan expected value of X to the power of 2. Dan untuk mencari standard deviation, punca kuasa variant of X. Okay, so property of the expected value dengan property of the variance adalah sama. Okay, yang berbeza cumalah cara macam mana kita nak kira expected value dan juga probability untuk continuous random variable. Itu sahaja yang berbeza. Yang lain semuanya sama. Boleh ke tu? Boleh, Doktor. Boleh
Alright class, saya nak cuba satu sahaja contoh past year. Okay, kita tengok kejap Okay, ini adalah past year Februari 2021. Okay, dia kata ni Februari 2021. Nanti saya akan bagi awak jawapan beberapa past year untuk awak buat rujukan. Okay, untuk awak buat revision dan awak boleh buat rujukan. So, untuk Februari 2021 ni, dia kata the probability density function of a continuous random variable is given by fx equal to 1/4 2x minus cx, where x is greater than or equal to 1, less than or equal to 3, okay, dan 0 elsewhere. Selain daripada itu adalah probability-nya adalah kosong. Okay, so soalan yang pertama, dia suruh kita show that C equal to 1. So ini adalah soalan Februari 2021. Okay, soalan yang kedua, dia suruh kita compute the probability that x is less than 2.5. Okay, soalan yang ketiga, dia suruh kita calculate the expected value of x ataupun ex. Dan soalan yang keempat, dia suruh kita determine expected value of 50 minus 7x. Okay, jom kita buat sama-sama. Ini adalah soalan Februari 2021. Okay, so soalan yang pertama, dia bagi tahu kita the probability density function of a continuous random variable is given by 1/4 2x minus cx. Okay, so lower limit kita adalah 1, upper limit kita adalah 3. Soalan minta kita tunjukkan bahawa c sama dengan 1. Okay kelas, so now macam mana kita nak tunjukkan C sama dengan 1, kita kena guna property di mana untuk continuous random variable, awak integrate daripada lower limit iaitu 1 to the upper limit iaitu 3, okay, untuk kita punya probability density function 1/4 2x minus cx, awak mesti dapat sama dengan berapa? 1, Doktor. 1. Thank you, very good. Alright, so now 1/4 ini constant kita boleh bawa dia keluar ke depan, tak payah kacau, letak sahaja dekat luar. So we need to integrate from 1 to 3. Okay, our density function 2x minus cx dx mesti dapat sama dengan 1. Alright, now kita integrate. 1/4 ada dekat luar. Okay, integrate 2x dapat apa kelas? 2x square over 2. 2x square over 2. So 2 dengan 2 boleh potong, tinggal x square. Minus. Integrate cx dapat apa? Cx square. Cx square over 2. Jangan lupa cx square over 2. Okay, limit dia 1 sampai 3 mesti dapat sama dengan 1. Alright, now the first thing we need to do is we need to substitute the value of 3 inside. So we have 1/4 outside the bracket. So inside the bracket, first kita substitute 3. So 3 to the power of 2, we have 9 minus 3 to the power of 2 is 9c over 2. Okay, tolak. Okay, substitute pula 1. 1 to the power of 2 is 1 minus 1 to the power of 2 is 1. So we have c over 2. Okay, equal to 1.
Okay kelas, now kita buka kurungan. Okay, so we have 9 minus 9C over 2 minus positive minus 1 minus minus is plus C over 2. Okay, sama dengan 1. So 9 minus 1 is equal to 8. Betul? Negative 9C over 2 tambah dengan C over 2 dapat apa? Negative 9C over 2 tambah C over 2 dapat apa? Negative 4. Negative 4. Because negative 9C plus C, you have negative 8C over 2. Negative 8 bahagi 2, negative 4. So you have negative 4C equal to 1. Okay. So sekarang yang ini kan darab, bawa pergi sebelah. Okay, yang ini bahagikan, bawa pergi sebelah dia jadi darab. So kat sini kita ada 1 kurungan 8 tolak 4C, 1 darab 4, 4. So 1 ni buat pergi sebelah jadi bahagi 4 bahagi 1, 4. So you have now 8 minus 4C equal to 4. Okay, so 8 pindah sebelah positif jadi negatif. Negatif 4C equal to 4 minus 8. Negatif 4C equal to negative 4. So C equal to negative 4 divide negative 4. C equal to 1. Dapatlah dia suruh kita tunjukkan yang C is equal to 1. Boleh ke? Boleh doktor. Boleh. Alright, good. Okay, sekarang kita nak tengok soalan yang kedua. Soalan yang kedua dia minta kita compute the probability that X is less than 2.5. Okay kelas. Kalau dia minta kita cari probability X less than 2.5, tak ada masalah. Kita cari sahaja. Kita dah tahu macam mana nak cari probability untuk continuous random variable adalah dengan cara kita kena integrate from the lower limit to the upper limit. So now the lower limit is what? Dia nak kita cari less than 2.5. Okay, so apa dia less than, maksudnya yang ini adalah upper limit. So kita akan integrate daripada lower limit. Lower limit tengok dekat sini, 1. Sampai upper limit yang dia minta kita integrate, 2.5. Nak integrate apa? Integrate kita punya density function. Dan kita dah tahu tadi nilai C ni 1. Okay, so kita gantikan siap-siap. So we have 1/4 2x minus x dx. Okay kelas, because kita dah tahu C kita 1, so 1 darab dengan x, x. So 2x minus x dalam kurungan tinggal apa kelas? Tinggal X. Tinggal Tinggal 2. x. Tinggal x. 2x minus x tinggal x dx. 1/4 saya bawa keluar ke depan. Alright, integrate macam biasa. Okay, so we have here 1/4 integrate x dapat x square over 2. Okay, daripada 2.5 to 1. Daripada 1 to 2.5. So we have 1/4 dalam kurungan masukkan dulu 2.5. So you have 2.5 to the power of 2. Berapa tekan kalkulator? 2.5 kuasa 2. 6.25. 6.25 over 4. 6.25 over 2. Tolak, gantikan pula 1. So you have 1/2. Okay. So you have 1/4 darab dengan 5.25/2. So carikan jawapan berapa? Uh, 0.656. Okay, you will get either 21/32 dalam bentuk pecahan atau you boleh bagi jawapan 0.6563 dalam bentuk perpuluhan. Okay, kalau bagi dalam bentuk perpuluhan, bagi 4 tempat perpuluhan sekurang-kurangnya. Alright, so itulah jawapan dia.
Okey, tengok soalan C. Dia suruh kita calculate the expected value of X. So untuk kita calculate the expected value of X, we need to integrate from the lower limit to the upper limit. So the lower limit is 1, the upper limit is 3. So integrate daripada 1 sampai 3, jangan lupa X darab dengan density function. So density function kita adalah 1/4X. Okay, sebab ini dah 1 kan? So 2x minus x is equal to x. So we have 1/4x, our density function, dx. Okay, so apa yang kita kena buat adalah kita kena integrate daripada 1 sampai 3, 1/4x kuasa 2 dx. So 1/4 ni boleh bawa dia keluar ke depan sebab dia constant. Okay, so we have here integrate 1/4. Integrate daripada 1 sampai 3 x square dx. So apa yang awak akan dapat adalah 1/4 dalam kurungan integrate x square, you will get x cube over 3 from 1 to 3. Okay, so apa yang awak kena buat adalah awak kena substitute. Mula-mula masukkan nilai 3, lepas tu masukkan nilai 1. So we have 1/4. Okay, masukkan nilai 3, we have 27/3. Okay, minus with 1/3. Right? So we have 1/4. 27/3 minus 1/3 is 26/3. So boleh bantu saya? Berapa nilai awak dapat? 13/6, Doktor. 13/6, very good. Ataupun dalam bentuk perpeluhan, you can give 2.1667. Mana-mana. Okay, so ini adalah expected value of X yang dia suruh kita cari. Okay kelas, now soalan D, dia suruh kita cari expected 50 minus 7X. Okay, so ini kita kena menggunakan property. So untuk kita cari expected 50 minus 7x, kita pecahkan dulu. So dia akan jadi expected of 50 minus expected of 7x. Okay, and then kita tahu expected of constant adalah apa? Constant, Doktor. Constant itu sendiri. So expected of 50 akan jadi 50 minus. Okay, expected of 7x, 7 ni constant, kita boleh bawa keluar ke depan. 7 darab expected of x. Expected of x kita dah cari tadi, gantikan sahaja. So you have 50 minus 7 multiplied by 13/6. So you will get the value is equal to 209/6, ataupun dalam bentuk perpuluhan you will get 34.8333. So inilah dia value expected 50 minus 7x, kena guna properties. Boleh ke? Boleh, Doktor. Alright. So kelas, inilah dia antara contoh-contoh soalan final, dan if you go through past year question, semuanya lebih kurang sahaja bentuk soalan dia. Okay, so yang paling important adalah for you to know how to find the probability of your random variable. Di mana untuk probability discrete random variable ni direct dia akan bagi, tetapi probability untuk continuous random variable, again saya ulang, kita kena integrate daripada the lower limit to the upper limit our probability density function with respect to x. Then barulah kita boleh dapat the probability of our random variable. Okay, dan untuk kita mencari expected value untuk continuous, again saya ulang, kita kena integrate from the lower limit to the upper limit, x darab dengan density function with respect to x. If you want to find expected value of x square, kita kena integrate daripada lower limit to the upper limit, x square darab dengan the probability density function with respect to x. Okay,
And whenever we already have the value of expected value of x square dan expected value of x, then we can find the variant of x, di mana formulanya adalah expected value of x square minus the expected value of x to the power of 2. Okay, dan untuk awak mencari standard deviation, formulanya adalah punca kuasa Vx. Okay, so ini adalah untuk continuous random variable. Untuk discrete random variable, probability ini biasanya kita dah beri dalam bentuk table. Okay, so macam mana awak nak cari expected value of x kalau dia adalah discrete random variable? Awak hanya perlu darabkan sahaja x dengan probability dia. Okay, dan tambah kesemuanya. Summation of all the possible. Kenapa ni? Okay, summation of all the possible x darab dengan probability dia. Macam mana kita nak cari expected value of x square? Okay, summation of x square darab dengan probability of the random variable. Macam mana kita nak cari Vx? Sama sahaja formulanya. Expected value of x square yang awak dapat dekat sini tolak dengan expected value of x to the power of 2. Macam mana nak cari standard deviation? Sama sahaja dekat sini. So ini sahaja yang berbeza di antara discrete random variable dan juga continuous random variable. Property of the expected value, property of the variance adalah sama. Boleh ke kelas? Faham ke? Boleh Doktor, faham. Alright. So kelas, kita dah habis pun keseluruhan chapter, keseluruhan yang kita nak study untuk STA108. So untuk hari Khamis, jangan lupa kita akan ada test. Jadi kelas hari Rabu saya akan bagi awak untuk buat revision for test. Okay, so kita buat kelas hari Rabu, kita akan buat revision for test. Okay, so minggu depan kita tengok kepada kesesuaian kerana hari Isnin dah raya, cuti, public holiday because of raya. So hari Rabu tu nanti saya akan maklumkan sama ada kita akan buat kelas ataupun macam mana. Okay, so minggu depan adalah minggu yang terakhir. Okay, saya dah sediakan beberapa jawapan past year exam. Saya akan share dengan awak soalan dan juga jawapan untuk awak jadikan rujukan. Okay, untuk awak study dan jadikan rujukan untuk test dan juga untuk final nanti. Jadi ini kelas, sekiranya ini merupakan kelas kita yang terakhir secara online, okay, mungkin lepas ni kalau tak ada kelas secara online, saya ambil kesempatan ini untuk memohon ribuan kemaafan kalau sepanjang semester yang kita dah berlangsung minggu ke-13 hari ini, okay, ada satu minggu depan, okay, sepanjang perjalanan kita semester ni ada kat mana-mana kekurangan ataupun kelemahan saya sepanjang mengajar awak semua dalam kos ini, saya memohon ribuan kemaafan. Okay, saya minta maaf kalau ada yang saya cakap tu tersalah ataupun terkasar ataupun terkurang di mana-mana. Okay, jadi saya habis dah deliver all the topics yang kita sepatutnya belajar dan tahu untuk STA108. Jika awak ada apa-apa keraguan ataupun nak tanya soalan, you can always message secara personal. Okay, ataupun kalau yang mana yang ada kat kampus, boleh je datang ke office saya from 8 to 5. Saya ada je dekat office, boleh message dan bagi tahu. Okay, for now, saya belum lagi dapat jadual final exam, jadi saya tak tahu final exam kita bila. Okay, we have one more assessment on Thursday which is test. Okay, dan esok adalah tarikh awak hantar group project, jadi jangan lupa untuk hantar group project. Saya dah return semula awak punya individual assignment, jadi saya mohon untuk awak check kalau ada yang awak rasa sepatutnya dapat markah tapi tak dapat, boleh contact saya semula. Alright, so itu sahaja untuk kelas hari ini. Seperti biasa, recording kelas ni saya akan masukkan dalam Google Classroom beserta dengan related video untuk rujukan awak. Okay, so itu sahaja kelas untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Thank you, Madam. Terima kasih Doktor. Thank you, Doktor. Thank you, Doktor. Thank you, Doktor. Thank you, Madam. Thank you, Doctor. Thank you, Doktor. Welcome.